नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आज ए राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु पवित्र बिछा संक्रांति जहाँकि नवेम्बर मास 16 तारिख रविवार दिन पड़वा जाऊँगी। ए पवित्र बिछा संक्रांति रे स्वयं प्रभु सूर्यदेव करने को जाऊँच निजर राशि परिवर्तन जहाँकि सूर्यदेव तुला राशि बिछा राशि को चलन करने को जाऊँच। यार अत्यंत शुभ प्रभाव 12 गोटी राशिचक्र उपरे पड़वा जाऊँगी। से किसी गोटी राशि हेबाकु जाउछन्ती अत्यंत भाग्यशाली। स्वयं प्रभु सूर्यदेवंकर स्थिति अत्यंत मजबूत रहिबाकु जाउछि ए 5 गोटी राशिचक्रंक कुंडली रे। सेथिपई प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित जीवनर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबा पई जाउछि ए 5 गोटी राशिचक्रंक जीवन रे। प्रतिटी कार्य रे उल्लास उत्साह सहित करबाकु जाउछन्ती। ता सहित दुख कष्ट समस्यार अंत घटवाकू जाऊँच ए भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में। दर्शक बंधु आपण मानकर राशि ए भाग्यशाली राशिचक्र भितर थाईपे। आपण मैंने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहत आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आमर प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पार एवं आपण जानीपर आपण राशिचक्र विषय। तो दर्शक बंधु जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी आउ समस्या अच्छी तो समाधान मध्य अच्छी। सेथिपई आपण केबे भांगी पड़ंतु नहीं बा केबे निराश हुंतु नहीं। स्वयं प्रभु सूर्यदेवंकर शुभ आशीर्वाद सहित अपार कृपा रहिबाकु जाउछि ए भाग्यशाली राशिचक्रंक उपरे जहाँकि एही बिछा संक्रांति परठारु भाग्यर बड़ चमत्कार घटिबाकु जाउछि ए किछि गोटे भाग्यशाली राशिचक्रंक जीवन रे। सूर्यदेव निजर राशि परिवर्तन करबा सहित शुभ आशीर्वाद प्रदान करिबाकु जाउछन्ति। स्वयं प्रभु सूर्यदेव तुला राशि बिछा राशि को चलन करिबाकु जाउछन्ति। एहार स्वतंत्र प्रभाव पड़िबाकु जाउछि ए किछि गोटे भाग्यशाली राशिचक्रंक उपरे। तो दर्शक बंधु ए आसतु जानिबा से प्रथम भाग्यशाली राशिचक्रंक विषय रे। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ति कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि ए बिछा संक्रांति परठारु। आपणक जीवन रे दीर्घ दिन धरि लागि रहितबा दुख कष्ट समस्यार अंत घटिबाकु जाउछि। अचानक आपणक भाग्य रे परिवर्तन घटिबा सहित कोटिपति बनिबाकु जाउछन्ति। ता सहित आर्थिक समस्या दूर हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही कलह समस्त अंत होगा सहित आपणक परिवार सुख शांति समृद्धि मिलिबो। प्रतिटी कार्य आपणकर सफल पाइबे। बिजनेस वाणिज्य आपण प्रचुर टंका इन्वेस्ट करबा सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबो। विदेश यात्रा करिवार जोग मध्य बनी अछि। आर्थिक समस्या दूरे जाई टंकार वर्षा हेबा पई जाउछि आपणक जीवन में ए बिछा संक्रांति ठारू। तो दर्शक बंधु प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापी जाऊँगी स्वयं प्रभु सूर्यदेव शुभ आशीर्वाद ए बिछा संक्रांति ठारू। एबे आसुन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्रंक विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछन्ति मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि ए बिछा संक्रांति परठारु। स्वयं प्रभु सूर्यदेवंकर स्थिति आपणक कुंडली रे अत्यंत मजबूत थिबारु प्रतिटी कार्य सफलता पाइबे। सुना परि चमकिबाकु जाउछि आपणक जीवन। टंकार वर्षा हेबो ता सहित कोटिपति मध्य बनी पारंती। प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइबो। चाकरी क्षेत्र में आपंकर प्रमोशन हो पारे। शिक्षा क्षेत्र में आपड़ जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दिंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। विदेश यात्रा कर जोग रही। पौत्रिक संपत्ति आप लाभवान हो पारती। आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटवाई जाऊँगी। भाग्य आपण को पुनः साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण को मिलवाक जाऊँगी। स्वयं प्रभु सूर्यदेव शुभ आशीर्वाद आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापी जाऊँगी बिछा संक्रांति परठारु। एबे आसन जानिबा तृतीय भाग्यशाली राशिचक्रंक विषय। तृतीय भाग्यशाली राशि होउछन्ति मकर राशि। मकर राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि ए पवित्र बिछा संक्रांति परठारु। आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रहितबा दुख कष्ट समस्यार अंत घटिबा सहित भाग्य आपणको पुनः साथ देव। आर्थिक समस्या दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति होबार जोग मध्य बनुअछि। पौत्रिक संपत्ति आपण लाभवान हो पारंती। आपण जे कोनोसी कार्य करंतु निश्चय सफलता पाइबे। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणक सपक्षरे जीव। चाकरी क्षेत्र में आपणकर दरमा मध्य वृद्धि पाई पारे।
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବେ ସରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ତା ସହିତ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସମାଜରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତା ସହିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ କୋଟିପତି ବନିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ର। ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।